السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تقنية ومعلومة مع فيديو جديد من سلسلة ديال فيديوهات فرونسي فاسيل اللي كنحاولوا نطرقوا فيها لبعض الأخطاء الشائعة اللي كنرتكبوها في الحوار ديالنا باللغة الفرنسية بلا ما نردوا ليها البال، واللي غادي نحاول أنني نبسطها بالدارجة ديالنا باش تكون واضحة أكثر. ونبداو على بركة الله. Donc, الخطأ الشائع رقم 1. Quelle est la différence entre travail et travail? Travail avec un seul L et travail avec deux L. Donc, travail, هنايا tout simplement كنقصدو بها العمل ولا الخدمة. بالعربية ديالنا الخدمة. Travail, c'est un nom masculin qui désigne une activité appliquée à la production, à la création ou à l'entretien de quelque chose. D'accord? Donc, هو العمل ولا الخدمة ديالنا. Par exemple, j'ai beaucoup de travail ou j'aime mon travail. هنا فاش كنبغيو نقصدو في لافراز ديالنا بان غنهضر على الخدمه اولا على شي اكتيفيتي كنديرها ولا شي entretien اما خدمه ولا عمل كنستعمل travail avec un seul L. Travail avec deux L, c'est le verbe travailler. Tout simplement تاهي. ملي كنهضر على l'action de travailler هنايا je conjugue le verbe travailler. Par exemple, je travaille beaucoup. الخطأ الشائع رقم 2. واش كنقولوا je vais à la France ولا je vais en France. La deuxième phrase, c'est la phrase correcte. كنا ديجا طرقنا في الفيديو السابق بانني ملي كنهضر على un lieu كنزيد دوك لي prépositions à la ولا al ولا au ولا au. داكوغ مي في هذه الحاله هذه ملي كنهضر على un pays ما كنزيدش دوك لي prépositions à la ou al mais plutôt كنزيد on ولا au. غنشوفوا. Pour les pays, on n'utilise pas les prépositions à la, al, même si c'est un lieu. D'accord? كما قلنا غير pour les pays ما كنستعملوش دوك les prépositions à la ou al, mais كنستعملو en ou bien au. Si le pays est un masculin, on utilise au ou bien au avec x. Par exemple, je vais au Maroc, je vais aux États-Unis. D'accord? ملي كيكون هذاك le pays اللي كنهضر عليه c'est un nom masculin. D'accord? هنايا كنزيد له او ولا او avec x. Mais ملي كيكون un nom féminin كنزيد له on. D'accord? Donc par exemple, je vais en France, je vais en Italie. الخطأ الشائع رقم 3. Quelle est la différence entre belle, belle et beau? واش كنقولوا un bel immeuble ولا un bel immeuble avec un seul L. Donc, la deuxième phrase est la correcte. إلا لاحظنا بأن belle avec deux L et belle avec un seul L عندهم نفس البرونونسياسيون. Mais كاينة une différence في l'écriture. عندنا immeuble c'est un nom masculin. إلا جينا نطبقوا القاعدة نقولوا un beau immeuble حيت masculin. عندنا نزيدو معاها beau. Mais القاعدة اللي كتقول في هذه الحالة بأن ملي كيكون عندنا un nom masculin qui commence par une voyelle ما كنديرولوش beau mais كنديرولو belle avec un seul L. On utilise belle si on a un nom masculin qui commence par une voyelle ou par un H muet. D'accord? Par exemple, un bel immeuble كما قلنا ولا un bel hôtel. Un nom masculin qui commence par une voyelle ou un H muet. هنا كنستعمل belle avec un seul L. Mais on utilise belle avec deux LE si on a un nom féminin, tout simplement. ملي كيكون عندنا un nom féminin هنا كنطبق belle واخا يكون كيبدا une voyelle كندير belle avec deux LE. Par exemple, une belle fille, une belle école. D'accord?
كنستعملو بو كذلك فاش كيكون عندنا ان نون ماسكولين qui commence par une consonne. حيت راه ديجا طرقنا لو مو لو نون ماسكولين qui commence par une voyelle كنديرو لو بل avec el. مي الشي الاخر فاش كيكون qui commence par une consonne كنديرو له beau. Par exemple, un beau jardin, un beau manteau. الخطأ الشائع رقم 4. Le samedi prochain, j'irai au zoo. Ou bien, samedi prochain, j'irai au zoo. Bien sûr, samedi prochain, j'irai au zoo هي اللي صحيحة. علاش؟ حيت فاش كنهضر على une action qui se répète chaque semaine في نفس لو جور تما كنزيد l'article le avant le jour. avant السميه ديال لو جور كنزيد l'article le. مي ملي كنهضر على une action اللي كتوقع غير نهار واحد بحال دابا شي حدث غادي يوقع نهار واحد في السيمانه ما كنزيدش لو كنزيد كنكتب لو جور دو لا سيمين نيشان. بحال هنايا samedi prochain j'irai au zoo ما نقولش لو samedi prochain j'irai au zoo. داكوغ دونك حيت عندي الحدث غادي يوقع غير مره واحده ما غاديش يتعاود chaque semaine. Pour les jours de la semaine, on ajoute l'article le si on veut parler d'une action qui se répète chaque semaine. On dit l'exemple. Tous les musées nationaux sont fermés le vendredi. في هذه الحالة نقدر نعوض le vendredi par chaque. D'accord? بحال دابا غادي نقول chaque vendredi les musées nationaux sont fermés. حيت الحدث كيتعاود عندي chaque vendredi. D'accord? Éventuellement, quand on parle d'une scène qui ne se répète pas, on supprime l'article le. كما قلنا في الاول ملي كنهضر على واحد الحدث اللي غادي يوقع واحد النهار واحد في الاسبوع ما كنزيدش لو كنقول لو جور دو لا سيمين نيشان. par exemple je voyagerai à Tanger samedi ou bien lundi j'ai un examen. نتمنى الشرح يكون كان واضح وبسيط في هذا الفيديو ومازال ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرى مع اخطاء شائعة اخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد حول تقنية مسار. اليوم غادي نشوفوا تقنية استخراج شهادة مدرسية، ولكن إلا بغينا شي شهادة مدرسية ديال شي تلميذ اللي هو حاليا مثلا كيقرا في الإعدادي وحنا بغينا شهادة مدرسية ديالو ديال الابتدائي واخا هو ما قراش عندنا في المؤسسة ديالنا، نشوفوا كيفاش. دونك أول حاجة كندخلوا للسيت www.masar.maine.gov.ma. وي فوالا كندير هنا اسم المستخدم وكندير كلمة المرور. انا ديجا عندي هادشي باغ ديفو. كندير تسجيل الدخول. ابري كنمشي الدخول المدرسي وكندير بطاقة التلميذ وكندير بحث فردي. هنا كندير رقم التلميذ او الرمز الوطني للتلميذ. بغيت نزيد نملأ المعلومات الاخرين الى هما عندي، هي تاريخ الازدياد والنسب والاسم، مزيان باش كتكون البحث محدد. ما كانوش عندي انا نكتفي بملء الرمز الوطني للتلميذ وندير بحث. هو هنا كيطلع ليا اسم ديال التلميذ. هانتوما الا لاحظتوا هاد التلميذ كيدرس حاليا في الجدع المشترك العلمي. انا بغيت نخرج له شهاده مدرسيه مثلا ديال فاش كان في الابتدائي، واخا ما كانش في المؤسسه ديالنا واخا كان في مدينه اخرى نقدر انني نجبدها. كنمشي لبيانات التلميذ كندير تمدرس. هنا الا لاحظتوا في الاخر كتعطيني طباعه الشهاده المدرسيه للسنه الاخيره. ها هو الموسم الدراسي 2020 2021. نحلو مثلا بغيت انا شهاده مدرسيه ديال 2013 2014 غادي نبرك عليها وغادي ندير عاوتاني تمدرس ديال نفس التلميذ وندير طباعه الشهاده المدرسيه للسنه الاخيره. ها هي كتكون تيليشارجات عندي هنايا. ها هي الا لاحظنا فيها 2013 2014 فيها اسم المؤسسه اللي كان فيها الجامعه، فيها الجهه اللي كانت فيها هذه المؤسسه.
وفيها المستوى اللي كان كيدرس به هذاك التلميذ في ديك السنه. صافي وكندير لها امبريمي. نفس الشيء الا بغيت اي سنه اخرى 2014 2015 كذلك نفس الشيء كنغير السنه وكندير البحث وكندير التمدرس ديالي وكندير تباعة الشهاده المدرسيه للسنه الاخيره. نشوفوا عاوتاني هو عطاني شهاده مدرسيه فيها 2014 2015 فيها عاوتاني اسم المؤسسه اللي درس فيها هذاك التلميذ والجماعه وفيها المستوى اللي درس فيه. وهكذا نقدر نجبد الشواهد المدرسيه ديال التلميذ فين ما كان في اي مؤسسه درس فيها. نتمنى يكون هذا الفيديو كان فيه افاده لكم، وان شاء الله مازال نتلاقاو في فيديوهات واحده اخرين فيهم تقنيات اكثر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه تقنيه ومعلومه. اليوم جبت لكم معلومه جديده وتقنيه جديده اللي هي كيفاش نجدد رخصه السياقه ديالي من بعد ما كتكون اما فات المده ديالها اللي هي 10 سنين او كيكون باقي عندي داك البيرمي القديم اللي كنعرفوه اللي هو الغوز. هذاك خصني نبدلوه. اليوم غنشوفوا طريقه جديده ان شاء الله. نبداو على بركه الله. اول مرحله هي انني كنمشي كناخذ صور فوتوغرافيه. كنمشي عند المصور كنصور كنقول له التصاور ديال البيرمي كيكون فيهم عبار ديال 3.5 سنتيمتر على 4.5 سنتيمتر. خص تكون الخلفيه عندي زرقاء ويكون الوجه واضح باين. المرحله الثانيه هي انني كنمشي لشي طبيب محلف باش ندير الفحص ديال العينين، يا اما خاص كيكون محلف ومرخص له بتسليم شواهد السلامه العقليه والبدنيه، او لا عندنا في المستشفى العمومي كيكون تما الطبيب الخاص بتسليم الشواهد ديال السلامه البدنيه ديال رخصه السياقه. كندي معايا هاد البطاقه ديال الفحص ديال العينين، كتباع في المكتبه او في اقرب كيوسك. كتقولوا عطيني البطاقه ديال الفحص العيني باش نجدد رخصه السياقه ديالي. كيعطيك هاد الكرتونه هذه الزرقاء كيكونوا فيها 3 ديال الوجوه. داكوغ كنديها معايا وكندي معايا 3 ديال التصاور. هما كيملؤوا الاطار الخاص بالطبيب وكيديروا الكاشي وكيحتفظوا بجوج ديال الكرتونات عندهم وحده كردوها لك. المرحله الثالثه من بعد ما مشيت للطبيب هي انني كنمشي للمكتبه او للكيوسك كنقول لهم الوثائق باش نجدد رخصه السياقه ديالي. كيعطيني بزاف ديال الوثائق من بينها هاد الطلب هذا تجديد رخصه السياقه ملحق 3 اللي هو هاد الطلب هذا كنديه كنملؤو كنعمر داك الاطار حول صاحب الطلب وكنديه للخزينه العامه كنخلص عليه 400 درهم ديال التنبر والرسوم. داكوغ وهما كيعطيوني واحد الوصل كيكاشيو ليا في داك الطلب وكيعطيوني هاد الكيتونس هذا بانني خلصت. المرحله الرابعه كنكون حجزت موعد في الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه اللي هو عبر الموقع www.narsa.ma. ان شاء الله في فيديو قادم غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنشدوا الموعد وكنخرج هذاك لو روسو اللي كيعطيوني وصل حجز الموعد كيكونوا صيفطوه ليا في الايميل ديالي. دونك كنامبريمي حتى هو وكنجوانيه لداك الدوسي اللي عندي. والمرحله الخامسه هي ما بين دوك الوثائق اللي خديت من الكيوسك ديال تجديد رخصه السياقه كيعطيوني هذا النموذج باء 3 كرتونه غوز. كنملأ الاطار الخاص بتصريح صاحب طلب كنعمرو غير انا بالمعلومات اللي عندي في البيرمي ديالي وكنخليه عندي. كنعمر كذلك واحد بطاقه رخصه السياقه مؤقته لصالحه 60 يوم حتى هي كنكون خديتها من الكيوسك مع دوك الوثائق الاخرى. كنعمر هذاك الاطار الخاص بالمعلومات حول صاحب الطلب حتى هما كيكونوا عندي هاد المعلومات في البيرمي ديالي. في المرحله الاخيره كنجمع كاع دوك الوثائق اللي خديت في الاول وكنزيد عليهم 3 ديال الصور فوتوغرافيه. دوك الوثائق هي ديك الكرتونه الزرقاء ديال شهاده طبيه وعندي داك الملحق ديال الخزينه العامه اللي خلصت به كيكونوا من بعد ما كاشاو لي فيه وعطاوني الروسو ديالي. اوسي عندي ديك بطاقه السياقه المؤقته لصالحه لمده 60 يوم هي هذه اللي كيقطعوها
كيديروا لي فيها الكاشي وكيعطيوها لي هي بطاقه الرولاج باش كنبدا على ما تخرج لي البيرمي ديالي. وعندي اوسي الوصل ديال الموعد، وعندي هذيك التصريح بصاحب الطلب، ديك النموذج باء 3 اللي كنكون عمرت هو داك الخانه اللي فيها تصريح صاحب الطلب، وكنزيد عليهم 3 ديال الصور فوتوغرافيه، وكندفع الدوسي كامل ديالي طرافو بوبليك. نتمنى انني نكون وضحت لكم كاع دوك الاجراءات بطريقه بسيطه وسهله، ومازال ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرى مع تقنيات اخرى ومعلومات اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه تقنيه ومعلومه. اليوم غادي نشوفوا واحد الفيديو ما بين سلسله ديال الفيديوهات حول اللغه الفرنسيه تحت عنوان فرونسي فاسيل. غادي نشوفوا بعض الاخطاء الشائعه اللي كنرتكبوها في الحوار ديالنا باللغه الفرنسيه بلا ما نردوا ليها البال، وغادي نحاول انني نبسطها باللغه الدارجه باش تكون واضحه اكثر. نبداو على بركه الله. الخطا الشائع رقم 1، واش كنقولوا je vais à ma copine ولا je vais chez ma copine. bien sûr je vais chez ma copine هي اللي صحيحه. غنشوفوا علاش. Parce que pour les personnes, j'utilise chez. Par exemple, إلا أنا غادي نهضر غادي نمشي عند شي شخص une personne كنقول chez. Par exemple, je vais chez ma grand-mère, je vais chez mon cousin, je vais chez ma tante. D'accord? Donc ملي كنبغي نقصد أنني غادي نمشي عند شي شخص كنقول chez. Alors, pour les lieux ou les endroits, on utilise à, à la, à elle, au, au. Par exemple, je vais à l'école, je vais au théâtre, je vais à la piscine. D'accord? Quand je veux parler d'un endroit, كنستعمل هنايا les prépositions à la, à, al, au ou au. ملي كنبغي نقصد انني غادي نمشي لشي بلاصه ou bien un lieu ما كنستعملش شي، كنستعمل la préposition à ولا à la ولا al ولا au ولا aux. الخطأ الشائع رقم 2 هو quelle est la différence entre je vais bien et je suis bien. Donc, si on pose la question comment vas-tu, شنو هي la réponse اللي غادي تكون لهاد la question؟ واش je vais bien ou là je suis bien. Notamment c'est je vais bien. Pourquoi? Parce que je vais bien signifie qu'on est en bonne santé, qu'on n'a pas de problème. Et c'est bien une réponse comme cela qui est attendue après un comment vas-tu. Donc, je vais bien كتعني بأنني بخير مزيانة ليا، donc ما كاين aucun problème. Mais dans je suis bien, le verbe être indique une notion de confort. Par exemple, si tu es assis sur un tabouret chez un ami, celui-ci peut te demander si le siège n'est pas trop inconfortable. Si tu es bien assis, là tu peux répondre par je suis bien, merci. Donc, je suis bien, كتبين la notion de confort. D'accord? Par contre, je vais bien, كتبين la situation ou bien الحالة اللي أنا فيها. الخطأ الشائع رقم 3. Je visite un ami ou bien tu rends visite à un ami. Tu visites un ami ou bien tu rends visite à un ami. C'est la réponse correcte. Bien sûr, tu rends visite à un ami. Parce que le verbe visiter s'utilise pour parler d'un lieu, ou bien un endroit, ou bien un musée, une ville, un pays, un appartement ou encore un monument. D'accord? Donc, كنستعملو حنا le verbe visiter بوحديتو فاش كنكون كنقصد انني غادي نزور شي مكان، شي مدينة، شي حي، شي حاجة، un lieu. D'accord? Par exemple, nous avons visité un bel appartement hier. Hier, j'ai visité le musée du Louvre. Donc واضح le verbe visiter بوحديتو كنستعملوه فاش كنكون كنهضر على un lieu، انني غادي نمشي لشي بلاصة لشي مكان. مي مني كنهضر انني غادي نزور une personne كنقول rendre visite. Quand on parle d'une personne, on utilise le verbe rendre visite suivi de la préposition à.
داكوغ انني غادي نمشي نزور شي شخص كنقول rendre visite et pas visiter. Par exemple, je rends visite à mes parents. Ce week-end, ma sœur a rendu visite à mes grands-parents. الخطأ الشائع رقم 4. Quelle est la différence entre en même temps et au même temps? D'accord? Je bois un café et en même temps, je lis le journal. Ou bien, ces deux verbes sont conjugués au présent. Ils sont conjugués en même temps de conjugaison. La réponse correcte, c'est la deuxième. Ces deux verbes sont conjugués au présent. Pourquoi? Parce que en même temps, on l'utilise pour parler de deux choses qui se passent simultanément dans un même instant. غادي نهضر على واحد جوج ديال لي سين ou bien جوج ديال لي سيناريو اللي كيوقعوا في نفس الوقت sur place. Donc هنا غادي نستعمل en même temps. Exemple, je bois un café et en même temps je lis le journal. Je peux parler de en même temps si je parle de la conjugaison. Éventuellement, vous pouvez employer en même temps si vous parlez de conjugaison pour dire que tel verbe est employé en même temps que tel autre. Par exemple, هنا إلا en même temps كنستعملها إلا غادي نهضر على la conjugaison. C'est-à-dire مثلا le verbe avoir est conjugué en même temps que le verbe être. D'accord? J'espère vous avoir éclairé. Merci et à la prochaine. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تقنية ومعلومة. اليوم غادي نشوفوا تقنية جديدة من تقنيات مسار اللي هي طريقة استقبال تلميذ وافد أو تلميذ جديد جانا من شي مؤسسة أخرى. غنشوفوا كيفاش نستقبلوه بجوج ديال الطرق مختلفة. نبداو على بركة الله. أول حاجة كندخلوا للسيت ديالنا ديال مسار www.masar.main.gov.ma. كنديروا اسم المستخدم وكنديروا القيم السري. كندير تسجيل الدخول. هنايا على اليمين في الجنب كنمشي للدخول المدرسي. كاينه الانتقالات، كنمشي لاستقبال التلاميذ. داكوغ، ها هو كيعطيني هنا معايير البحث. نعمر الأكاديمية اللي جاينا منها بيان سور هاد المعلومات كامله كتكون في شهاده المغادره اللي جاب عنا التلميذ. المديريه الاقليميه كذلك كنعمر الجماعه. هنا الطريقه الاولى كنعمر المؤسسه، كنقلب على المؤسسه اللي جاني منها هاد التلميذ اللي جاب لي فيها شهاده المغادره وكنختار السلك بلا ما نعمر رقم التلميذ وبلا ما نعمر المعلومات الاخرى. كندير بحث. ها هو هنا كيعطيني في لائحه المؤسسات، كيعطيني اسم المؤسسه اللي جا منها التلميذ مع العماله مع الجماعه، وكيعطيني فيها كنشوف عرض التحويلات اللي كاينه في هذه المؤسسه، يعني التلاميذ اللي غادروا من هذه المؤسسه بشهاده مغادره. كندير بحث، كنمشي كنختار نوع التعليم، واش عام ولا تقني ولا مهني، وكنختار السلك واش اولي ولا ابتدائي ولا ثانوي اعدادي ولا ثانوي تاهيلي، وكنختار المستوى. كندير بحث. هنا كيعطيني جميع التحويلات ديال ديك المؤسسه. فين كيوقع الغلط هنايا؟ نقدر مثلا بالغلط انني نكوشي شي تلميذ اللي هو ماشي هو اللي جاب لي المغادره وندير له استقبال عندي. واضح؟ مثلا شي تلميذ جاب لي واحد المغادره وانا نكوشي بالخطا تلميذ اخر اللي ماشي ديالي، ماشي ما جاش عندي هذاك التلميذ، مشى لمؤسسه واحده اخرى ونقدر نستقبلو عندي. هنا فين كيوقع الغلط. دونك غنكوشي التلميذ اللي جاب لي المغادره، مثلا هاد التلميذ الاول، نعطيه القسم ثاني اعدادي 2 وندير استقبال. فوالا هنا كيكون دخل عندي اللوائح ديالي. لقد تم حفظ المعطيات بنجاح. كندير اغلاق. الطريقه الثانيه هي نفس الشيء، كنمشي للدخول المدرسي، كنمشي للانتقالات استقبال التلاميذ، كنمشي عاوتاني نملأ الاكاديميه ونملأ المديريه الاقليميه والجماعه. هنا ما كنملأش المؤسسه، كنمشي للسلك، كنختار السلك ديالي وكنكتب رقم التلميذ اللي كيكون عندي في شهاده المغادره.
وكندير بحث. هنا كيعطيني نفس الشيء، اسم المؤسسه اللي جاني منها التلميذ وفيها التحويلات اللي حولتهم دوك المؤسسه. كندير عرض التحويلات. نفس الطريقه نوع التعليم والسلك والمستوى اللي غادي يدرس فيها التلميذ. كندير بحث. هنا كيعطيني كذلك تلميذ محدد بالرقم ديالو، ماشي بحال الطريقه الاولى كيعطيني لائحه التحويلات كاملين. هنا كيعطيني التلميذ المحدد اللي جا عندي. هذه كتكون طريقه مؤكده 100% وما نقدرش نغلط انني نستقبل شي تلميذ اخر. كنكونشي على هذه الخانه هذه وكنعطيه القسم انشاء وكندير استقبال. هنا كيكون حتى هو كذلك دخل عندي في اللوائح ديالي. نتمنى يكون هذا الفيديو كان واضح وبسيط وفيه شرح واضح بالنسبه للطريقتين بجوج، ومازال ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرى مع تقنيات اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه تقنيه ومعلومه. اليوم جيت نشوفوا فيديو جديد حول تقنيه جديده من تقنيات مسار، اللي هي طريقه مسك نقاط المراقبه المستمره بثلاثه ديال الطرق مختلفه. نبداو على بركه الله. اول حاجه كندخلوا للموقع الرسمي ديال مسار www.masar.main.gov.ma. كنملأ اسم المستخدم وكنملأ كلمات المرور وكندير بحث. من بعد كنمشي لهنايا على اليمين ديالي كنلقى الدخول المدرسي وكنلقى التقييم. غادي نمشي للتقييم. كنمشي عاوتاني نقاط المراقبه المستمره. الطريقه الاولى هي مسك النقاط حسب الماده. كنقرا عليها، كنختار نوع التعليم، واش عام ولا تقني ولا مهني. كنختار السلك ديالي مثلا ابتدائي. كنختار المستوى، القسم، وكنختار الماده اللي بغيت ندخل ليها النقاط ديالها. مثلا نختار هاد الماده هادي. كنختار الدوره واش الاولى ولا الثانيه، وكنختار الفرد. هنا بالنسبه لهاد الطريقه ديال مسك النقاط حسب الماده، الا كنت ديجا قبل دخلت شي نقاط دخلتهم ما كملتش، عاوتاني بغيت نرجع نكمل النقاط، ما عرفتش فين حبست، كندير عرض التلاميذ بدون نقاط فقط. كنكوشي هاد الخانه هنا وكندير بحث، هو كيعطيني التلاميذ اللي ما دخلتهمش النقاط ديالهم. دابا غادي ندير بحث. فوالا كيعطيني هنايا فين ندخل النقاط. كندخل النقاط ديالي وكندير حفظ. لقد تم حفظ المعطيات بنجاح. الطريقه الثانيه هي مسك النقاط حسب التلميذ. كنلقاوها نيت في التقييم في نقاط المراقبه المستمره. كنبرك عليها، كنختار نوع التعليم، واش عام ولا تقني ولا مهني، سلك، كنختار المستوى، وكنختار التلميذ اللي بغيت نمسكلو النقاط ديالو، الدوره والمراقبه المستمره واش الاولى ولا الثانيه. كندير بحث. هنا كيعطيني جميع المواد ديال داك التلميذ نيت. كنبدا نملألو ماده بماده. داكوغ حتى كنكمل الملء ديالي ديال المواد كاملين وكندير حفظ. مثلا ندير هنايا شي نقطه ندير حفظ. الطريقه الثالثه هي تصدير واستيراد النقط. هذه كتكون طريقه اسرع واسهل، سورتو فاش كيكون مسار عليه الضغط فواحد الوقيته من السنه. كيكون عليه الضغط بزاف، ما كيبغيوش يتحلوا لنا جوج ديال الطرق الاولى، دونك كنلتجؤوا للطريقه الثالثه كتكون اسرع. كنختار نوع التعليم، كنختار السلك، كنختار المستوى، القسم، والماده اللي بغيت نملئها النقط، كنختار الدوره والمراقبه المستمره وكندير تصدير البيانات. هنايا كيتصدر ليا واحد طابلو اكسل. ها هو نحلوه هنايا، هو اللي كنملأ. هو تا هو كنلقى فيه جميع المعلومات، المستوى، القسم،
المادة، الدورة ورقم الفرد. كنملأ هنا النقاط ديالي كاملين وكندير اونغوجيستري، كنخليه. من بعد ملي كنسالي الملء ديال داك الطابلو اللي جاني اكسل، كنرجع عاوتاني كندير نقط المراقبه المستمره، كندير تصدير واستيراد، تصدير واستيراد النقط، كنهبط هنا لتحت استيراد البيانات، كندير اضافه. من بعد ما درت اضافه غادي نمشي فين عندي هذاك لو دوكيمون ديالي اكسل، نبرك عليه نديرو اوفرير وكندير استيراد البيانات. فوالا حتى كيعطيني هاد العلامه هادي بانه تم تحديد 22 نقطه، بانه صافي تسجل. داكوغ. دونك هاد الطريقه هادي كتبقى هي الاسرع والانجع فاش كيكون الضغط على مسار. نتمنى تكون هاد الطرق هادو فادوكم وكانوا واضحين وسهلين، ومازال ان شاء الله نتلاقاو في تقنيات اخرى من تقنيات مسار. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تقنية ومعلومة مع سلسلة فرونسي فاسيل. غادي نشوفوا في هذا الفيديو بعض الاختلافات او الفروق ما بين جوج ديال الانواع ديال لي زوموفون غراماتيكو. كنعرفوا بان لي زوموفون غراماتيكو هما الكلمات اللي كيتنطقوا بنفس الطريقه ولكن كيتكتبوا بطريقه مختلفه. كنفرقوا بيناتهم بلي ريغل دو غرامير. اول حاجه la différence entre les adjectifs démonstratifs عندنا ce, cette, c'est و cette. فاش كنبغيو نحددو شي كلمه اللي هي في لا ناتور ديالها un nom masculin singulier كنستعملو ce. par exemple ce garçon est gentil. عندنا garçon est un nom masculin singulier. aussi كنقدروا نعوضو ce par cette avec un seul t اللي حتى هي détermine un nom masculin singulier. مي فاش كيكون هذاك لو نو كيبدا بأون فويل ولا بأن اش موي. باغ اكزومبل عندي cet avion, cet arbre. عندنا avion و arbre est un nom masculin singulier اللي كيبدا بأون فويل. وعندي cet hôpital و cet hôtel. عندي aussi hôpital et hôtel كيبدا بأن اش موي. فاش كنبغيو عاوتاني نهضروا على un nom féminin singulier كنستعملو cette avec deux t اللي هي un adjectif démonstratif qui détermine un nom féminin singulier. par exemple cette fille est belle. une fille est un nom féminin singulier. فاش كنبغي نهضر على الجمع سواء كان féminin سواء كان masculin المهم تيكون الجمع كنستعملو c'est اللي هي un adjectif démonstratif qui détermine un nom masculin ou féminin pluriel. Par exemple, ces filles, ces garçons. La différence entre les homophones grammaticaux quel, et quel. كما شفنا قبيله que les homophones grammaticaux هما الكلمات اللي كيتنطقوا بنفس الطريقه ولكن كيتكتبوا بطريقه مختلفه. Donc, quel et quel sont des homophones grammaticaux. Ils se prononcent de la même façon, mais ont des fonctions et des sens différents. ملي كيكون عندنا un nom masculin, soit singulier soit pluriel, كنستعملو le déterminant interrogatif quel. إلا كان pluriel كنزيدو له s. ولا ملي كيكون عندنا aussi un nom féminin كنستعملو le déterminant interrogatif et exclamatif quel, soit singulier soit pluriel. بغينا pluriel غنزيدو الاس لكل. عندنا aussi quel هي composée de deux mots, une conjonction de subordination اللي هي que plus un pronom personnel. داك le pronom personnel يقدر يكون elle ولا يقدر يكون il avec s خلاص الا بغينا نهضروا على البلوريال. دونك كنستنتجوا بان quel ou quel ce sont des déterminants interrogatifs ou exclamatifs qui accompagnent un nom, soit féminin كنستعملو quel avec deux l e الا كان pluriel غنزيدو ال s, soit masculin كنستعملو quel avec un seul l الا كان pluriel غادي نزيدو ال s.
كنستعملو كان فاش كنبغيو نطرحو سؤال على لا ناتور ou bien l'identité d'une personne ou d'une chose. aussi كنستعملوها للتعجب وكنستعملوها ايضا للاندهاش. par exemple, quelle belle journée, quel examen passes-tu aujourd'hui. عندي journée est un nom féminin singulier, donc استعملت laquelle avec deux LE. عندي examen est un nom masculin singulier, استعملت له quel avec un seul L. La phrase l'oula est une phrase exclamative et la deuxième phrase est une phrase interrogative. Quel ou bien qui كما قلنا قبيله est composé de deux mots. Une conjonction de subordination, il y a que, suivie du pronom personnel elle ou bien il. نقدر نستعمل حتى les autres pronoms personnels. غير هو ما كنديرش l'apostrophe كما كنقولوا ما نديروش que avec apostrophe كندير que نيشان. Par exemple, il faut qu'elle voie cette magnifique voiture. نقدر نقول il faut que vous voyez cette magnifique voiture. On dit aussi je veux qu'elle vienne à mon anniversaire. كنقدروا نعوضوا les pronoms personnels par un nom propre. Par exemple, je veux que Lina vienne à mon anniversaire. احنا حيدنا elle وعوضناها بلينا. D'accord? Je veux que Samy vienne à mon anniversaire. Aussi حيدنا il وعوضناه بسامي. كنستعملوا aussi quel ou bien qui pour exprimer un souhait ou bien pour éviter la répétition. Il faut l'exemple. Je souhaite qu'il vienne à mon anniversaire. Lina est ma meilleure amie. Je veux qu'elle vienne à mon anniversaire. La première phrase exprime un souhait. D'accord? Ou la deuxième phrase, on a la répétition. Lina est ma meilleure amie. Place Lina, je veux que Lina vienne à mon anniversaire. قلت je veux qu'elle vienne à mon anniversaire. نتمنى أنني نكون وضحت لكم la différence entre les homophones grammaticaux. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تقنية ومعلومة مع درس جديد من سلسلة فرونسي فاسيل. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا les différents types de compléments والدور ديالهم في la phrase. Par exemple, غادي نشوفوا عندنا le complément d'objet فيها complément d'objet direct, complément d'objet indirect ou complément d'objet second. عندنا aussi complément du nom, le complément du pronom. عندنا aussi les compléments circonstanciels اللي كنلقاو فيها بزاف ديال الانواع. Par exemple, il y a de lieu, de temps, de manière, de conséquence, de cause, de but. بزاف غادي نحاول انني نبسط لكم كل واحد بوحدو. نبداو بلو complément d'objet direct. Le complément d'objet direct هو واحد لو مو ولا groupe de mots اللي كنجوانيوه directement مور لو verbe في la phrase. كيكون عندنا le sujet, le verbe وكيكون عندنا directement le complément d'objet direct باش يكملنا المعنى ديال لا phrase. الا ما كانش هذاك لو complément كيكون المعنى ديال لا phrase ناقص. Donc il est essentiel pour compléter le sens de la phrase. Définition, le complément d'objet direct est un mot ou un groupe de mots qui se joint au verbe sans préposition pour en compléter le sens. Comme قلنا كيكون directement lié au verbe. D'accord? Il subit l'action accomplie par le sujet. Il appartient au groupe verbal. C'est un complément essentiel. On ne peut pas le supprimer car la phrase n'aurait plus de sens. Par exemple, Sarah prépare une tarte. ما غاديش يمكن لي نقول Sarah prépare ونحبس. Une tarte c'est un complément d'objet direct. عندي أحمد appelle son père. ما يمكنليش عاوتاني نقول أحمد appelle ونحبس. D'accord? كيفاش كنعرفوا هاد لو complément d'objet direct؟ لو complément d'objet direct كنعرفوا بثلاثة د لي ميثود. الأولى هي أنني كنطرح لا كيسيون ديال كي ou quoi. Par exemple, Sarah prépare quoi? Sarah prépare une tarte. Ahmed appelle qui? Ahmed appelle son père.
Oula, la deuxième méthode هي فاش كنقلب la phrase la forme passive كيولي عندي هو le sujet كيكون le complément هو le sujet. D'accord? Ou la troisième méthode هو كنلقاوه directement lié au verbe. من بعد le verbe كنلقى directement واحد le mot ou la groupe de mots هذاك هو le complément d'objet direct. Donc comment le reconnaître? Le complément d'objet direct est toujours précédé d'un verbe transitif direct. كما قلنا في الأول كيكون lié au verbe sans préposition. Le complément d'objet direct est le mot qui devient sujet lorsqu'on tourne la phrase à la forme passive. Par exemple, Pierre mange une pomme. Une pomme est mangée par Pierre. D'accord? Donc, une pomme, il y a le complément d'objet direct. Pour trouver le complément d'objet direct, il vous suffit de poser la question quoi ou qui. Le complément d'objet indirect ou l'ex ديال le complément d'objet direct. اللي كيكون هو un mot ou un groupe de mots qui se joint ماشي directement le verbe mais كتكون عندنا une préposition. D'accord? Ou il désigne l'objet de l'action. D'accord? Donc le complément d'objet direct fait partie du groupe verbal. Il désigne l'objet de l'action. Il suit généralement le verbe qui complète, mais il est introduit par une préposition. Comment le reconnaître? Le complément d'objet indirect répond aux questions suivantes. On dit à qui, à quoi, de quoi. Par exemple, à qui Ahmed téléphone à son ami. On pose la question Ahmed téléphone à qui? Ahmed téléphone à son ami, c'est le complément d'objet indirect, à son ami. Ahmed, Samy pense à ses vacances. Samy pense à quoi? Samy pense à ses vacances. Reda parle de qui? Reda parle de son frère. Reda parle de quoi? Reda parle de sa nouvelle trottinette. Le troisième type de complément d'objet, c'est le complément d'objet second. Le complément d'objet second, bhal le complément d'objet indirect. Il est placé après le verbe avec une préposition. Mais هو كنزيدو une phrase اللي كيكون عندها déjà un complément d'objet direct غير باش نوضحو المعنى اكثر. D'accord? Donc ماشي بالضروره يكون مور le verbe directement, mais يقدر يكون ماشي ضروري يكون en seconde position, mais يقدر يكون في la première position s'il s'agit d'un pronom. D'accord? Donc on dit le complément d'objet second est un complément d'objet introduit par une préposition, sauf s'il s'agit d'un pronom. Il complète un verbe possédant déjà un complément d'objet direct. Donc هنا كنزيدو على ديك لا phrase اللي كيكون عندها déjà un complément d'objet direct غير باش نوضحوا المعنى ديالها اكثر باش يكون واضح اكثر. اما هي راه كتكون لا phrase واضحه وكامل المعنى ديالها. Le complément d'objet second n'est pas nécessairement placé en seconde position ni après le verbe. Par exemple, Maxime écrit une lettre. Voilà une phrase avec un complément d'objet direct. À son grand-père, c'est un complément d'objet indirect, mais puisqu'il est placé après le verbe avec un complément d'objet direct, كنسميوه complément d'objet second. Ou là, Maxime lui écrit une lettre. Lui, c'est un complément d'objet second. Écrit une lettre, c'est un complément d'objet direct. كيفاش كنعرفوا le complément d'objet second في la phrase؟ بحال le complément d'objet indirect. كنطرحوا donc les questions à qui, à quoi, de quoi. D'accord? Lorsqu'un verbe a un complément d'objet indirect, en plus d'un complément d'objet direct, on parle de complément d'objet second. ملي كيكون عندنا un verbe اللي عنده déjà un complément d'objet direct. هذاك le complément d'objet indirect اللي كيجي من بعد le complément d'objet direct الأول كنسميوه complément d'objet second. On repère un complément d'objet second de la même façon d'un complément d'objet indirect, en se posant la question à qui, de quoi.
Le complément d'objet second peut être placé avant un complément d'objet direct dans la phrase. كما قلنا s'il s'agit d'un pronom بحال المثال ديال Maxime lui écrit une lettre. نشوفوا دابا le complément du nom et le complément du pronom. Complément du nom هو واحد لو مو ولا لو جروب دو مو اللي كنزيدوه après le nom اللي كيكون في لا فراز باش نوضحوا المعنى ديال لو نو، شنو نعطيو اكثر. هو ماشي ضروري باش يوضح لنا المعنى د لا فراز، مي الا بغينا سي فاكولتاتيف، الا بغينا نزيدو لا فراز باش كنعطيوها بلوس دو ديتاي. D'accord, donc c'est un complément qui vient généralement pour compléter un nom. Comme on a, se place directement après le nom. Donc c'est un constituant facultatif, il peut être effacé. ماشي ضروري يكون عندنا باش يكون المعنى ديال لا فراز واضح، يكون المعنى ديال لا فراز كامل بلا بي، ما الا زدناه كنعطيوها بلوس دو ديتاي tout simplement. Donc il ne peut pas être déplacé. ما يمكنليش نطبقوا على لو نو، مي ضروري هو كيجي مور لو نو باش يكمل المعنى ديالو. L'exemple, je mange un gâteau au chocolat. إلا قلت غير je mange un gâteau, c'est une phrase correcte والمعنى ديالها واضح. إلا زدت ليها au chocolat, c'est un complément du nom اللي غادي يكملنا المعنى ديال la première phrase. Je mange un gâteau, complément d'objet direct, au chocolat, complément du nom. دابا نشوفو complément du pronom. نفس الشيء، هو c'est un complément, un mot ou un groupe de mots اللي كيجينا اللي كنبلاصيوه مور لو pronom. حتى هو فاكولتاتيف، المعنى ديال الجمله كيكون واضح، مي الا بغينا نزيدوه باش نزيدو لها واحد المعنى اخر يكون واضح اكثر. ما نقدروش نيت كذلك نبدلو له البلاصه، ما نقدروش نديروه قبل لو pronom، مي ضروري كيكون après le pronom. D'accord, se place directement après le pronom. C'est un constituant facultatif, il peut être effacé. Il ne peut pas être déplacé. Je vous l'exemple. Ali, un jeune curieux, souhaite devenir chimiste. نقدر نقول Ali souhaite devenir chimiste. C'est un nom. C'est un sujet. Ali souhaite le verbe devenir chimiste. C'est un complément d'objet direct. D'accord? Mais il est un jeune curieux qui connaît un complément du pronom. Finalement, je vous les compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel, c'est un mot ou un groupe de mots qui can dire la phrase باش يعطينا plus de précision ou la plus de détails sur les circonstances de la phrase. D'accord? Donc, le complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui apporte des précisions sur les circonstances de l'action exprimée par la phrase. Il peut s'agir d'un nom, d'un pronom, d'un adverbe, d'un verbe à l'infinitif, d'un gérondif ou d'une proposition. On a plusieurs catégories de compléments circonstanciels selon leur sens. Compléments de temps, de lieu, de manière, de moyenne, de but, de cause, de conséquence, de condition, de concession, de comparaison et de quantité. غادي نحاول نشوفوا كل واحد فيهم ونفهموا المعنى ديالو par un exemple. D'accord? Demain j'irai à la piscine. J'irai à la piscine. Demain, j'irai à la piscine. Demain, c'est un complément circonstanciel de temps. D'accord? En France, les paysages sont variés. Le premier exemple, on pose la question, c'est quand. Le deuxième exemple, c'est où. C'est un complément circonstanciel de lieu. Ils toussent bruyamment. Ils toussent comment? Ils toussent bruyamment. C'est un complément circonstanciel de manière. Ils clouent les planches avec un marteau. Kangoulou, elle cloue les planches avec quoi? Avec un marteau. C'est un complément circonstanciel de moyen. Je me couvre pour ne pas prendre froid. C'est un complément de but. Il s'est sacrifié par amour. C'est un complément de cause. J'ai crié à en perdre la voix. C'est un complément de conséquence. Si tu veux, je viendrai te voir. Condition.
Il a réussi malgré son jeune âge. Concession. Tu es beau comme un camion. Comparaison. Ce DVD coûte 20 euros. La quantité. كنتمنى نكون وضحت لكم هاد لي ديفيرون تيب دو كومبليمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تقنية ومعلومة مع سلسلة فرونسي فاسيل. غادي نشوفوا في هذا الفيديو بعض الاختلافات او الفروق ما بين جوج ديال الانواع ديال لي زوموفون غراماتيكو. كنعرفوا بان لي زوموفون غراماتيكو هما الكلمات اللي كيتنطقوا بنفس الطريقه ولكن كيتكتبوا بطريقه مختلفه. كنفرقوا بيناتهم بلي ريغل دو غرامير. اول حاجه la différence entre les adjectifs démonstratifs عندنا ce, cette, c'est و cette. فاش كنبغيو نحددو شي كلمه اللي هي في لا ناتور ديالها un nom masculin singulier كنستعملو ce. Par exemple, ce garçon est gentil. عندنا garçon est un nom masculin singulier. Aussi كنقدروا نعوضو ce par cette avec un seul t اللي حتى هي détermine un nom masculin singulier. Mais فاش كيكون هذاك لو نو كيبدا ب voyelle ولا ب un h muet. Par exemple, عندي cet avion, cet arbre. عندنا avion ou arbre est un nom masculin singulier اللي كيبدا ب une voyelle. وعندي cet hôpital ou cet hôtel. عندي aussi hôpital et hôtel كيبدا ب un h muet. فاش كنبغيو عاوتاني نهضروا على un nom féminin singulier كنستعملو cette avec deux t اللي هي un adjectif démonstratif qui détermine un nom féminin singulier. Par exemple, cette fille est belle. Une fille est un nom féminin singulier. فاش كنبغي نهضر على الجمع سواء كان féminin سواء كان masculin المهم تيكون الجمع كنستعملو سي اللي هي un adjectif démonstratif qui détermine un nom masculin ou féminin pluriel. Par exemple, ces filles, ces garçons. La différence entre les homophones grammaticaux quel, et quel. كما شفنا قبيله que les homophones grammaticaux هما الكلمات اللي كيتنطقوا بنفس الطريقه ولكن كيتكتبوا بطريقه مختلفه. Donc, quel et quel sont des homophones grammaticaux. Ils se prononcent de la même façon, mais ont des fonctions et des sens différents. ملي كيكون عندنا un nom masculin, soit singulier soit pluriel, كنستعملو le déterminant interrogatif quel. إلا كان pluriel كنزيدو له s. ولا ملي كيكون عندنا aussi un nom féminin كنستعملو le déterminant interrogatif et exclamatif quel, soit singulier soit pluriel. بغينا pluriel غنزيدو ال s لكل. عندنا aussi quel هي composée de deux mots, une conjonction de subordination هي que plus un pronom personnel. داك le pronom personnel يقدر يكون elle ولا يقدر يكون il avec s خلاص الا بغينا نهضروا على البلوريال. donc كنستنتجوا بان quel ou quel ce sont des déterminants interrogatifs ou exclamatifs qui accompagnent un nom, soit féminin كنستعملوا quel avec deux l e الا كان pluriel غنزيدوا ال s, soit masculin كنستعملوا quel avec un seul l الا كان pluriel غادي نزيدوا ال s. كنستعملوا quel فاش كنبغيو نطرحوا سؤال على la nature ou bien l'identité d'une personne ou d'une chose. aussi كنستعملوها للتعجب وكنستعملوها ايضا للاندهاش. Par exemple, quelle belle journée. Quel examen passes-tu aujourd'hui. عندي journée est un nom féminin singulier donc استعملت laquelle avec deux le. وعندي examen est un nom masculin singulier استعملت له quel avec un seul l.
La phrase l'oula est une phrase exclamative et la deuxième phrase est une phrase interrogative. Quel ou bien qui m'a قلنا est composé de deux mots. Une conjonction de subordination, il y a que, suivie du pronom personnel elle ou bien il. نقدر نستعمل حتى les autres pronoms personnels. غير هو ما كنديرش l'apostrophe كما كنقولوا ما نديروش que avec apostrophe كندير que نيشان. Par exemple, il faut qu'elle voie cette magnifique voiture. نقدر نقول il faut que vous voyez cette magnifique voiture. On dit aussi je veux qu'elle vienne à mon anniversaire. كنقدروا نعوضوا les pronoms personnels par un nom propre. Par exemple, je veux que Lina vienne à mon anniversaire. احنا حيدنا elle وعوضناها بلينا. D'accord? Je veux que Samy vienne à mon anniversaire. Aussi حيدنا il وعوضناه بسامي. كنستعملوا aussi quel ou bien qui pour exprimer un souhait ou bien pour éviter la répétition. Je vous l'exemple. Je souhaite qu'il vienne à mon anniversaire. Lina est ma meilleure amie. Je veux qu'elle vienne à mon anniversaire. La première phrase exprime un souhait. D'accord? Ou la deuxième phrase, on a la répétition. Lina est ma meilleure amie. Place ma نقول عاود Lina, je veux que Lina vienne à mon anniversaire. قلت je veux qu'elle vienne à mon anniversaire. نتمنى أنني نكون وضحت لكم la différence entre les homophones grammaticaux. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تقنية ومعلومة مع فيديو جديد من سلسلة ديال الفيديوهات فرونسي فاسيل اللي كنحاولوا نطرقوا فيها لبعض الأخطاء الشائعة اللي كنرتكبوها في الحوار ديالنا باللغة الفرنسية بلا ما نردوا ليها البال، واللي غادي نحاول أنني نبسطها بالدارجة ديالنا باش تكون واضحة أكثر. ونبداو على بركة الله. Donc, الخطأ الشائع رقم 1. Quelle est la différence entre travail et travail? Travail avec un seul L et travail avec deux L. Donc, travail هنايا tout simplement كنقصدو بها العمل ولا الخدمة. بالعربية ديالنا الخدمة. Travail, c'est un nom masculin qui désigne une activité appliquée à la production, à la création ou à l'entretien de quelque chose. D'accord? Donc, هو العمل ولا الخدمة ديالنا. Par exemple, j'ai beaucoup de travail ou j'aime mon travail. هنا فاش كنبغيو نقصدو في لا فراز ديالنا بان غنهضر على الخدمة او على شي اكتيفيتي كنديرها ولا شي entretien اما خدمة ولا عمل كنستعمل travail avec un seul L. Travail avec deux L, c'est le verbe travailler. Tout simplement, c'est-à-dire, ملي كنهضر على l'action de travailler, هنايا je conjugue le verbe travailler. Par exemple, je travaille beaucoup. الخطأ الشائع رقم 2. واش كنقولوا je vais à la France ولا je vais en France. La deuxième phrase, c'est la phrase correcte. كنا ديجا طرقنا في الفيديو السابق بانني ملي كنهضر على lieu كنزيد دوك لي prépositions à la ولا al ولا au ولا au. داكوغ مي في هاد الحاله هادي ملي كنهضر على ان pays ما كنزيدش دوك لي prépositions à la و al مي بلوتو كنزيد on ولا au. غنشوفوا pour les pays on n'utilise pas les prépositions à la al même si c'est un lieu. D'accord? كما قلنا غير pour les pays ما كنستعملوش دوك لي prépositions à la و al mais كنستعملو on ou bien au. Si le pays est un masculin, on utilise au ou bien au avec x. Par exemple, je vais au Maroc, je vais aux États-Unis. D'accord? ملي كيكون هذاك le pays اللي كنهضر عليه c'est un nom masculin. D'accord? هنايا كنزيد له au ولا au avec x. Mais ملي كيكون un nom féminin كنزيد له on. D'accord?
Donc, par exemple, je vais en France, je vais en Italie. الخطأ الشائع رقم 3. Quelle est la différence entre belle, belle et beau? واش كنقولوا un bel immeuble ou là un bel immeuble avec un seul L. Donc, la deuxième phrase est la correcte. إلا لاحظنا بأن belle avec deux L et belle avec un seul L عندهم نفس prononciation. Mais كاينه une différence في l'écriture. عندنا immeuble c'est un nom masculin. إلا جينا نطبقوا القاعدة نقولوا un beau immeuble حيت masculin. عندنا بو نزيدو معاها beau. Mais القاعدة اللي كتقول في هذه الحالة بأن ملي كيكون عندنا un nom masculin qui commence par une voyelle ما كنديرولوش beau mais كنديرولو belle avec un seul L. On utilise belle si on a un nom masculin qui commence par une voyelle ou par un H muet. D'accord? Par exemple, un bel immeuble كما قلنا ou là un bel hôtel. Un nom masculin qui commence par une voyelle ou un H muet. هنا كنستعمل belle avec un seul L. Mais on utilise belle avec deux LE si on a un nom féminin, tout simplement. ملي كيكون عندنا un nom féminin هنا كنطبق belle واخا يكون كيبدا une voyelle كندير belle avec deux LE. Par exemple, une belle fille, une belle école. D'accord? كنستعملو beau كذلك فاش كيكون عندنا un nom masculin qui commence par une consonne. حيت راه ديجا طرقنا le nom masculin qui commence par une voyelle كنديرو le belle avec EL. Mais الشيء الاخر فاش كيكون qui commence par une consonne كنديرو له beau. Par exemple, un beau jardin, un beau manteau. الخطأ الشائع رقم 4. Le samedi prochain j'irai au zoo ou bien samedi prochain j'irai au zoo. Bien sûr, samedi prochain j'irai au zoo هي اللي صحيحة. علاش؟ حيت فاش كنهضر على une action qui se répète chaque semaine في نفس le jour تما كنزيد l'article le avant le jour. Avant السمية ديال le jour كنزيد l'article le. مي ملي كنهضر على une action اللي كتوقع غير نهار واحد بحال دابا شي حدث غادي يوقع نهار واحد في السيمانة ما كنزيدش le. كنكتب le jour de la semaine نيشان. بحال هنايا samedi prochain j'irai au zoo. ما نقولش le samedi prochain j'irai au zoo. D'accord? Donc حيت عندي الحدث غادي يوقع غير مرة واحدة ما غاديش يتعاود chaque semaine. Pour les jours de la semaine, on ajoute l'article le si on veut parler d'une action qui se répète chaque semaine. On dit l'exemple. Tous les musées nationaux sont fermés le vendredi. في هذه الحالة نقدر نعوض le vendredi par chaque. D'accord? بحال دابا غادي نقول chaque vendredi les musées nationaux sont fermés. حيت الحدث كيتعاود عندي chaque vendredi. D'accord? Éventuellement, quand on parle d'une scène qui ne se répète pas, on supprime l'article le. كما قلنا في الاول ملي كنهضر على واحد الحدث اللي غادي يوقع واحد النهار واحد في الاسبوع ما كنزيدش لو كنقول le jour de la semaine نيشان. Par exemple, je voyagerai à Tanger samedi ou bien lundi j'ai un examen. نتمنى الشرح يكون كان واضح وبسيط في هذا الفيديو ومازال ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرى مع اخطاء شائعة اخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.